So tadi kita dah tengok apabila water dia diffuse from the epidermal cell into the guard cell down is water potential gradient via osmosis. What happens to the guard cell? Guard cells become turgid and bows outward. Dia akan tertolak keluar disebabkan adanya uneven thickness of the cell wall, outer thinner and more elastic cell wall, dan disebabkan dalamnya adalah thicker and less elastic cell wall. So bila air tu masuk, dia tolak the cell wall tu bows outward, itu maksudnya dia tolak keluar, maka stoma ni dia akan open. Okey, bila stoma open maka adanya transpiration dan berlakunya gaseous exchange. But then apa berlaku adalah ketika waktu malam, okey, ketika waktu malam there is one hormone yang you kena tahu satu je nama ni, yang dipanggil abscisic acid. ABA hormon ni. Ejaan dia apa? Abs. You ingat abs? Opa-opa you all suka ni yang ada six pack tu. Okay. You ingat abs six pack tu? Abscisic. Abscisic sebenarnya cara sebutan adalah abscisic acid ataupun sebutannya ringkasannya adalah ABA. This ABA hormone, apa yang dia buat, dia akan stop all these ions exchange. So apa dia buat, dia akan stop this chloride ion exchange. ABA datang. Okay, pada waktu malam you tengok ni, essay ni dah start waktu malam. Dia akan stop this ion exchange, baik the chloride ion, baik the potassium pump. Dan apa berlaku adalah kita boleh nampak sekarang dalam guard cell ini, there are higher concentration of potassium ion. Higher potassium ion dalam guard cell, tetapi dekat luar ni dia ada lower concentration of potassium ion. Jadi apa berlaku adalah this potassium ion dia akan diffuse out of the guard cell into the surrounding epidermal cell. So ini ayat dia, K+ akan diffuses out of the guard cell into the surrounding epidermal cells down its chemical gradient, okay, via passive transport. Maka bila K+ ini banyak-banyak keluar, kita tengok animation. Bila K+ ini banyak-banyak keluar, in general apa berlaku dekat concentration of solute dalam guard cell ini? Okay, the concentration of solute dalam guard cell ini dia akan berkurang. Bila solute concentration berkurang, apa berlaku dekat water potential? Water potential inside the guard cell akan increase berbanding dengan water potential in the epidermal cell. Maka this one, air akan keluarlah, air akan diffuse out of the guard cell into the epidermal cells. Bila air keluar, apa berlaku kat guard cell akan fleksib. Alright? So itu adalah secara general. So ini ayat dia, K+ diffuses out of the guard cell, reduces the solute concentration, increasing the water potential in the guard cell. Pada masa yang sama juga, okay, simultaneously, pada masa yang sama, K+ tadi dah keluar kan? Itu satu. Pada masa yang sama, pada waktu malam pula starch akan dihasilkan. Bila starch dihasilkan, maksudnya sekarang, glukos itu banyak convert kepada starch. Glukos banyak convert kepada starch. Alright, kita nak simpan gula tu dalam bentuk starch. Pada masa yang sama, kita ada malit ion tadi kan? Malit ion, dia plus dengan H+ tadi. Malit ion N plus H+ tadi, dia akan juga banyak dia combine, dia akan tukar kepada starch. Alright, so bila malit ion, banyak malit ion combine dengan H+, bermakna concentration of H+ pening pelaku. H+ dan malit ion tadi dua-dua akan berkurang. Ini juga adalah solute. Bila kurang solute, again water potential pun akan naik. Alright, so ayat dia macam ni. Simultaneously, H+ dia akan combine with malit ions to produce malit back. Malit then converted to starch. Alright, so H+ dia akan combine with malit ion to form malit. Malit then after that dia akan converted kepada starch. Tetapi starch ni pula ciri dia apa? Dia adalah insoluble. Bila kata insoluble maksudnya does not dissolve in water. Walaupun dia ada, dia tidak akan combine dengan water. Kamu bayangkan, okay? Kamu bayangkan se-nya adalah starch. Kalau sejenis yang boleh dissolve dengan water, I akan pegang someone. Okay, let's say tak kisahlah sesiapa. But then I tak boleh pegang someone. Maksudnya if ada student saya, okay, kalau let's say ada student saya dekat keliling saya dan saya tak boleh pegang, boleh tak student saya berlari-lari keliling-keliling saya?
Boleh tak movement of water itu berlaku? Yes. Sebab starch ni insoluble, dia tak dissolve in water, means dia tak bind dengan water. Maksudnya dia tak akan affect water potential. Bila starch yang insoluble ini dihasilkan, plus kita boleh nampak H plus and malit ni banyak di-convert kepada malit, malit pun banyak di-convert kepada starch, maka in this case, water potential juga akan meningkat. Okey, selain daripada disebabkan solute concentration berkurang, pada masa yang sama starch juga banyak dihasilkan. And apa ciri starch? Starch ini adalah insoluble. These two situation dia akan increases the water potential of the gut cell. So dalam ni kita boleh nampak lah, okay, dekat dalam gut cell ini ketika waktu malam, dalam gut cell there are higher water potential, sini, berbanding dengan epidermal cell yang keliling ni, dia ada lower water potential. Okay, bila dia ada lower water potential, in this case, air akan pergi mana? Air will diffuses out of the gut cell into the surrounding epidermal cell ataupun to the subsidiary epidermal cell via osmosis down its water potential gradient. Dan apa yang berlaku dekat gut cell? Kalau tadi dia terjit, now dia become flaccid. Okey, macam kamu tiup, kalau kamu isi belon kan, kamu bawa, kalau kamu isi air dalam belon, dia macam kembang kan. Now air tu keluar daripada belon, apa berlaku dekat belon tu? Dia akan flat. Bila dia akan flat, we don't call it flat in plant cell, kita panggil, the term is flaccid. Okay, samalah maksudnya dia flat. Bila dia flat, dia akan terkurang tertarik, maka dia akan tutup stoma. Nanti kita akan tunjuk. So stoma akan closes. But when we talk about water, apa yang saya nak tekankan di sini adalah water diffuses via osmosis down its water potential gradient. Itu sangat-sangat penting. Tetapi bila during the night kita nak tunjukkan air itu keluar daripada gut cell, kita kena cakaplah water diffuses out of the gut cell to the surrounding epidermal cell via osmosis down its water potential gradient. Apa efek dia dekat gut cell? This gut cells become flaccid and less bowed. Kalau tadi dia akan bow outward, now dia kurang kembung, less kurang kembung, less bowed, so dia akan stoma akan closes. Okay, so ini yang berlaku kalau during the night, water diffuses out of the gut cell. Apa punca water diffuses? First, yang pertama, reduce solute concentration inside the gut cell, in the gut cell. GC ni gut cell, GC. Yang kedua, adanya increase conversion of malit to starch, okay. Dan starch ni apa ciri dia? Starch dia, ciri dia adalah insoluble. Bila insoluble, dia tak ada efek dekat air, dia tak pegang dengan air, maka air boleh move freely. So water potential tu dia akan meningkat. Dua faktor ini both akan meningkatkan water potential inside the gut cell, maka water tadi dia akan diffuse out of the gut cell into the surrounding epidermal cells. Dan apa yang berlaku dekat gut cell dia akan flaccid sebab air keluar, dia akan flat. Okay, flaccid and less bowed. Okay, bila dia less bowed, maka in this case dia akan flat, maka stoma akan tertutup. Okay, maka settle lah cerita pasal gut cell, sodium, potassium, ion, hypothesis. Alright, so ini adalah gambar yang saya ambil daripada buku rujukan kita iaitu Campbell. You boleh baca. Potassium, kalau during the day, potassium ion enters the vacuoles, which is the gut cell lah. Water follows by osmosis, increase the GDT. Bila increase the GDT, separate cell. Maksud separate cell ni, maksudnya dia separate ni lah. Dia adanya ruang antara dua gut cell ini, maka stoma akan open. But then during the night, apa berlaku? Potassium ion diffuses out of the gut cell, okay, into the subsidiary epidermal cell, and water juga akan ikut. Water juga akan diffuses out of the gut cell via osmosis down its water potential gradient, maka stoma akan loses its gut cell akan loses its turgidity, dia akan become flaccid. That's why gut cell lose turgidity, dia akan become flaccid and less bowed, hence stoma akan tertutup. Maka dengan itu
settle lah chapter 7. Alright. So awak boleh teruskan study, awak tengok lecture ni, kita akan discuss chapter 7 nantilah. Okay. Saya akan beritahu soalan mana yang kena buat. Alright class, thank you from me and army, bukan army ni, battle. Colossal Titan. Thank you.